you check this out. Smaka Zero, Offside Doble Road, Team Dai Gym Audio, Ram Studio. Team Dai Gym Audio, karonan mo ka pa. Sige ibusdak, busdak idiha. Team Dai Gym, lingaw ray kay pangita. Sige iwalop, busdak idiha. Obstay sa ako, wanapod ni nga tiradahan. Grupo na audio na taga-bangkiruhan. Team Dai Gym, simple rag pakos ganay. Sige patukar atong sunat diha bay biluhi. Lugaray sa karon mga amigo. Diyas bangkiruhan usanis mga uso. Walay paglubad o ganang pagbag-o. Basta sound sang iskutan abdi kaayo. Basta na ay gira, automatic na sila. Kung na ay sound off, andaman ni Rada. Team Dai Gym, uso-usos bangkiruhan. Sounds ra ang hilik o dili kumpiyansahan. Team Dai Gym Audio, karonan mo ka pa. Sige ibusdak, busdak idiha. Team Dai Gym, lingaw ray kay pangita. Sige iwalop, busdak idiha. Team Dai Gym Audio, karonan mo ka pa. Sige ibusdak, busdak idiha. Team Dai Gym, lingaw ray kay pangita. Sige iwalop, busdak idiha. Team Dai Gym Audio, karonan mo ka pa. Sige ibusdak, bustak idiha. Team Dai Gym, lingaw ray kay pangita. Sige iwalop, bustak idiha. Ginagmayay nga set up, basta lang parehasay. Sukol ni sila, permi ka ng binagrakay. Ilugar, ihunat, iwalop, ibuylo. Para makita katag, dayon diretso. Team Dai Gym, pinairid ang banat. Kalmado ra, permi, o walay kurat. Mga haters dira, relax mga joy. Basi magsakit na pag na inyong mga idoy. Sounds ra ang ila o wala sila'y pake. Manglibak mo diha, oy, istoryahe. Usay na ay palaman, may pamo, buot-buot. Girahanay og sounds, di lang good tamanino. Team Dai Gym Audio, karonan mo ka pa. Sige ibusdak, bustak idiha. Team Dai Gym, lingaw ray kay pangita. Sige iwalop, bustak idiha. Team Dai Gym Audio, karonan mo ka pa. Sige ibusdak, bustak idiha. Team Dai Gym, lingaw ray kay pangita. Sige iwalop, bustak idiha. Team Dai Gym Audio, karonan mo ka pa. Sige ibusdak, bustak idiha. Team Dai Gym, lingaw ray kay pangita.